O que é que nós falamos a semana De quoi passada, avons-nous irmãos? parlé la semaine dernière? Ninguém se lembra. Personne ne s'en Os souvient. irmãos não se lembram nem do vosso pequeno Vous ne vous almoço souvenez agora. même plus de votre petit déjeuner, combien Agora, même du lembras-te, message de la Daniela? semaine dernière. Daniel, est-ce que Rappelle- tu te souviens? Exatamente. Exactement. Ah, as armadilhas do Les diabo. pièges de Satan, les pièges du diable. Falamos das armadilhas do diabo. Nous avons parlé des pièges de Satan. Eu estava a falar com os irmãos que esta pregação, Et je vous disais que ce message ela veio de uma conversa muito importante est que eu venu tive. suite à une conversation très importante que j'ai eue. E Deus não consegui quase dormir bem naquela noite. Et ce soir-là, j'ai quasiment pas bien dormi. J'ai pas Deus réussi à bien dormir. continuou a tocar o meu Dieu coração a continué à toucher mon cœur para falar desse assunto tão pour que je importante. parle de ce sujet, Amen. de ce thème si Amém. important. Hoje era o pastor Pascoal a pregar, Aujourd'hui, c'était le pasteur Pasquale qui mas devait ele prêcher. amavelmente me Mais très cedeu o aimablement, lugar. il m'a cédé la place. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Já está bem dos dentes, pastor? Vamos orar. Amém. Glória a Deus. E é um privilégio, Et irmãos, c'est un poder continuar privilège esta de mensagem. pouvoir continuer ce message. Na primeira parte eu falei Dans la première partie, de quando o sobrenatural nos afasta de Deus. j'ai parlé de lorsque le surnaturel nous éloigne de Dieu. Amém? Aleluia. Eu li o versículo 2 de Coríntios que diz assim: E para j'ai que lu- Satanás não alcançasse vantagem sobre vós, pois não ignoramos os seus desígnios. Et j'ai lu le verset qui se trouve dans 2 Corinthiens qui dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Eu expliquei que a palavra desígnio aqui » J'ai expliqué que le mot dessein ici fala de pensamentos, nous parle de pensée, fala de de estratégias, stratégie, de planos, de plans, de esquemas, de manœuvres de armadilhas et de pièges e cuidadosamente preparadas pelo qui ont diabo. été soigneusement préparés par Os le irmãos, prestem diable. atenção. Écoutez-moi bien. Eu não estou aqui para enaltecer o diabo. Je ne suis pas ici pour élever le diable. Eu exalto o nome de Jesus. Moi, j'élève le nom de Jésus. Amen. Amen. Eu não gosto muito menos de citar o seu nome, quanto mais elevá-lo. Je n'aime pas beaucoup citer son nom, encore moins l'élever. Mas eu tenho que vos dizer, irmãos, Mais il faut que je vous dise que o diabo é organizado. que le diable est quelqu'un de très organisé. Ele está organizado. Il est organisé. Ele tem as suas potestades Il a ses puissances bem implantadas nos bien lugares. implantées aux bons endroits. Ele está organizado, irmãos. Il est organisé. E se nós queremos vencer, irmãos, Et si nous voulons vaincre, nós temos de ter nous consciência devons être de conscients quem estamos a enfrentar. à qui nous faisons face, de qui temos que ser nous faisons organizados face. também. Et nous devons également être Posso ouvir amém, organisés. irmãos? Je peux entendre amém. Temos de ser Nous organizados devons também. être organisés E não également. nos deixarmos enganar Et pelo nous ne diabo. devons pas nous laisser tromper par le diable. Então, o maior ataque do diabo, Alors, falei semana la plus passada, grande attaque de Satan, dont j'ai parlé la semaine Não é dernière, perseguição, irmãos. ça n'est pas la persécution. É o engano. Nous avons dit c'est la tromperie. é o engano. C'est la tromperie. Ele quer enganar, Il irmãos. veut nous tromper. Jesus nunca disse que o diabo iria vencer a igreja pela força. Jésus n'a jamais dit que le diable vaincrait l'Église par la force. Mas ele nos ensinou acerca dos falsos profetas, Mais il nous a mis en garde au sujet des faux falsos prophètes, pastores, des faux pasteurs, falsos des cristãos. faux chrétiens. Ele nos ensinou sempre que o campo da batalha é na nossa Il nous mente, a toujours appris principalmente. que le champ de bataille, c'est principalement dans notre esprit. Paulo, por sua vez, diz Paul, à son tour, a dit que as armas da nossa milícia que les armes avec lesquelles nous combattons Não são carnais, ne sont pas charnelles, mas são poderosas em Deus mais elles sont puissantes par la vertu para a de Dieu destruição de fortalezas, pour renverser des para forteresses, destruir conselhos pour renverser des e conseils toda altivez que se levanta contra et o tout ce qui conhecimento de s'élève Deus. contre la connaissance de Dieu. Amém? Amen. Então o objetivo de Donc Satanás l'objectif de Satan é sempre alterar a maneira como nós est pensamos. toujours de modifier notre façon de penser. Amém? Ele quer nos desviar do pensamento de Il veut Deus. nous détourner de la pensée de Foi Dieu. isso que ele fez no Éden, C'est irmãos. ce qu'il a fait dans le jardin Amém? d'Éden. Glória a Deus. Falei acerca da nossa sensibilidade. J'ai parlé de notre sensibilité. Quanto maior é a nossa sensibilidade Plus, espiritual, plus notre sensibilité spirituelle est grande, mais é exigida a nossa maturidade bíblica. plus notre maturité biblique doit être grande. Amém? Amen. Quanto mais sensibilidade o crente tem, Plus le a pessoa tem, chrétien ou le croyant a une sensibilité, mais precisas ter maturidade no plus conhecimento da tu palavra dois de Deus. également avoir de la maturité dans la connaissance de la parole de Eu dei o Dieu. meu próprio testemunho. J'ai donné mon propre Eu témoignage. pensava que eu era uma Moi, criança je pensais especial, que j'étais un enfant spécial, que sabia coisas de antemão. que je savais des choses par anticipation. Mas quando eu me converti, Mais lorsque je me suis converti, eu descobri que isso sem Deus é uma grande j'ai fraqueza. découvert que ça, sans Dieu, c'est une grande É uma faiblesse. grande fraqueza, C'est une irmãos. grande faiblesse. Tudo sem a palavra é uma grande fraqueza, Tout irmãos. sans la parole devient une faiblesse. É a palavra que nos coloca no C'est la caminho parole certo. qui nous met sur le bon Amém. chemin.
Glória a Deus. Gloire à Dieu. Porque nem tudo que é espiritual vem do Espírito Santo, Car irmãos. tout ce qui est spirituel ne vient pas de l'Esprit Saint. Ninguém disse amém? Personne ne dit Amen. Mas é verdade. Mais pourtant c'est vrai. Nem tudo que parece Tout espiritual ce qui vem do semble Espírito Santo. spirituel ne vient pas du Saint-Esprit. Amém? E nós precisamos, irmãos, Et nous devons de colocar a nossa vida na palavra de Deus. de mettre notre vie dans la parole de Dieu. Sabendo que nem todo sobrenatural é santo. En sachant que tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément E é saint. precisamente aí que o diabo às vezes Et coloca a c'est sua mão. précisément là que Satan parfois intervient. E nós temos que colocar a palavra sempre como critério. Et nous devons toujours mettre la parole comme le critère. Amém? Comme un Falei do critère. apóstolo Paulo. J'ai parlé de l'apôtre Paul. Ninguém nesta sala teve mais experiências que o apóstolo Personne Paulo. dans cette salle n'a eu plus d'expérience que l'apôtre Paul. Ninguém, irmãos. Personne. Ele diz: eu conheço o homem. Il a dit, je connais un homme. Ou na carne ou no espírito, eu não sei. Soit dans la chair, soit dans l'esprit, je ne le sais pas. Mas que subiu ao terceiro Mais qui est céu. monté au 3e ciel. Amém. Amen. Glória a Deus. A Bíblia fala de 3 céus. La Bible nous parle de trois, Ou seja, de trois ciels. se fala do terceiro céu, En tout cas, s'il parle du 3e ciel. pela lógica, há o primeiro e o segundo. Donc, soyons logiques, c'est qu'il y a un second ciel Amen. et un premier. A Bíblia não fala de sétimo céu. La Bible ne parle pas de 7e ciel. Há outro livro que fala de Il y a sétimo un céu. autre livre qui parle du 7e Às vezes ciel. nós crentes dizem: estou no sétimo céu. Parfois, nous les chrétiens nous disons, oh, je suis au 7e ciel. Não diga isso. Ne dites pas cela, Amém. Porque não existe. A parce que Bíblia não ça fala n'existe disso. pas. La Bible n'en Amém. parle pas. Então Paulo diz que conhece um homem que esteve lá. Alors Paul dit qu'il connaît un homme qui est allé là-bas. A maioria esmagadora dos teólogos La plupart des théologiens acreditam croient que Paulo está a falar dele que mesmo. Paul parlait de lui-même. Até por aquilo que ele escreve em D'ailleurs, Coríntios. par rapport à ce qu'il écrit aussi dans O que eu Corinthiens, recebi do Senhor também ce vos que j'ai ensinei. reçu du Seigneur, je voulais également Que o Senhor enseigner. Jesus na noite em Que que le foi Seigneur traído Jésus, tomou la o nuit pão. où il a été Amém. trahi, a pris le pain. Paulo não esteve lá. Paul n'a pas été Amém. présent là-bas. Ele recebeu isso Il a do Senhor. reçu cela du Paulo Seigneur. teve visões tremendas. Paul a eu des visions incroyables. Amém. Paulo teve coisas tremendas da parte de Deus. Paul a reçu des choses incroyables de la part de Dieu. No entanto, ele diz: Cependant, il dit, se vier anjo do si céu. un ange vient du ciel, Reparem que ele diz anjo do céu. remarquez, il dit un ange du Porque o ciel. diabo muitas vezes se transforma em Parce anjo. que souvent, le diable se transforme en E ange. vos pregar uma Et mensagem si jamais il vous prêche un que não message seja de acordo qui com a n'est pas palavra. en accord avec la Que não parole, seja de acordo com o evangelho qui do n'est nosso pas Senhor Jesus en Cristo. accord avec l'évangile de notre Seigneur Não Jésus-Christ, aceitem. ne l'acceptez pas. Não aceitem. Ne l'acceptez pas. Ou seja, C'est-à-dire, nós andamos atrás nous marchons après, não daquilo que brilha. non pas de ce qui brille, Mas après da ce qui palavra brille, de Deus. mais après la parole de Dieu. O critério é sempre a Le palavra. critère, c'est toujours la parole. Se está na palavra, Si c'est dans la parole, eu aceito. je l'accepte. Se não está na Si ça palavra, n'est pas dans la eu não parole, aceito. je ne l'accepte pas. Paulo diz em Colossenses: Paul dit dans Colossiens, não desprezeis as profecias. Paul dit dans Thessaloniciens, pardon, ne Exam- méprisez pas les examina prophéties, tudo. mais examinez toutes E choses retém o bem. et retenez ce qui est bon. Amém? Amen. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. esse é mais ou menos Alors c'est à peu près a recapitulação que nós fizemos a semana passada. ce qu'on a vu, un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine E hoje eu dernière. quero falar, Et irmão. aujourd'hui, je veux parler Amém? Da segunda e da terceira armadilha du do diabo. deuxième et du troisième piège de Satan. Amém? Da segunda e da terceira Deuxième et du armadilha do troisième diabo. piège de Satan. A segunda armadilha Le do deuxième diabo piège, é misturar a verdade com a c'est mentira. mélanger la vérité avec le mensonge. O diabo não vem declaradamente e mente. O diabo não vai? Não vem declaradamente e mente. A mentirmente. Não, declaradamente. Ele Ah, não vem pardon. abertamente. Le diable ne vient pas ouvertement mentir. Amém? Ele não vem Il ne vient pas comme ça, ouvertement. ouvertement a mentir. Oui, Não vem. il ne vient pas. Ele mistura sempre a verdade Il com a mélange mentira. toujours la vérité avec le Amen. mensonge. E essa é uma das maiores estratégias do inimigo. Et ça, c'est une des principales stratégies de l'ennemi. Ele nunca apresenta a mentira de uma forma Il evidente. ne présente jamais un mensonge de manière flagrante. Se assim fosse, Si ça avait été le cas, facilmente ele seria on l'aurait desmascarado. facilement démasqué. A sua estratégia Sa é sempre outra, stratégie irmãos. a toujours été tout autre. Misturar, C'est mélanger A verdade com la erro. vérité avec l'erreur. introduzir pequenas destruções, Introduire de petites déformations, lentamente, petit à petit, até que a pessoa deixe de andar na verdade. jusqu'à ce que la personne s'éloigne de la vérité. Foi isso que aconteceu no Jardim do C'est Éden. exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satanás no Jardim do Éden, Satan, dans le jardin d'Éden, ele nunca negou Deus. il n'a jamais nié l'existence de Dieu. Ele nunca disse Deus não existe. Il n'a jamais dit Dieu n'existe pas. O que é que ele disse? Qu'est-ce qu'il a dit? Ele começou a levantar uma dúvida. Il a commencé par soulever un doute. No capítulo 3 de Gênesis, verso Au 1, verset 3 de la Genèse et au chapitre 3 et verset 1 de la Genèse, Il dit ceci. il dit
E assim Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vou ler novamente. Je vais le relire. Não comereis de toda a árvore do jardim. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Se observarmos atenciosamente, Si on observe attentivement, Deus nunca disse isso dessa Dieu forma. n'a jamais dit cela de cette façon. Satanás, ele Satan subtilmente alterou a palavra de a Deus. subtilement déformé la parole de Dieu. Depois ele acrescentou uma mentira. Puis il a ajouté un autre mensonge. Certamente não morrerás. Vous ne mourrez point. Aquilo que Deus disse. Ce que Dieu a dit, Deus disse: olha, podes comer Dieu a de dit, tudo. écoute, tu peux manger de tout, Amém? amen, Com exceção desta à árvore. l'exception de cet arbre. Porque no dia em que comeres Parce que le desta jour où árvore, où tu mangeras de cet arbre, tu morrerás. tu mourras. Satanás vem, Satan vient, mas ele vem de forma et diferente. lui, il vient de manière Amém? différente. No verso 5 ele diz: Au verset 5, il dit, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Na verdade, os olhos se abriram. En vérité, leurs yeux se sont ouverts. Amém? Os olhos deles se abriram. Leurs yeux se sont vraiment ouverts. Mas foi para ver a Mais vergonha. c'était pour découvrir la honte. Eles descobriram que estavam Ils ont nus. découvert qu'ils E étaient começaram a nus. sentir Ils vergonha. ont commencé à avoir E quando honte. Deus chegou no Et jardim, lorsque Dieu est o que é arrivé que eles dans le fez? jardin, Eles se qu'ont-ils esconderam. fait? Ils se sont cachés. A promessa que o diabo dá La aqui promesse que le diable donne ici parecia verdadeira, semblait pourtant vraie, mas conduziu à morte. mais elle a conduit à la mort. É exatamente isso que ele faz ainda Et hoje. c'est exactement ainsi qu'il continue d'agir O aujourd'hui. diabo continua sempre com as mesmas armas. Satan continue toujours à utiliser les mêmes A armes. concupiscência dos olhos, Les concupiscência, os desejos dos olhos, désirs des yeux, os desejos da carne. les désirs de la chair Amém? E o orgulho, et l'orgueil, a cobiça. l'envie. Amém? O diabo sempre tem essas armas. Satan a toujours les mêmes armes. Ele nunca apresenta uma mentira completa. Il ne présente jamais un mensonge complet. Ele mistura sempre a verdade com um pouco de engano. Il mêle toujours un peu de vérité au mensonge. É por isso que o discernimento C'est pour é ça tão que le importante. discernement est si Amen. important. O discernimento espiritual, Le discernement spirituel ela não se baseia apenas em distinguir o bem ou o mal. ne consiste pas seulement à distinguer le bien du mal. Assim seria fácil. Sinon, ce serait relativement O verdadeiro facile. discernimento, Le irmão, véritable discernement consiste em distinguir aquilo que parece verdadeiro consiste à distinguer ce qui semble vrai e aquilo que é de verdade. ce qui est vrai. Amém? Amen. Porque há coisas que parecem Parce qu'il y a des verdadeiras, choses qui semblent vraies, mas não são. mais qui ne le sont pas. Amen. Amen. Hoje estamos a viver nessa linha. Aujourd'hui, nous vivons dans cette ligne-là. Semana passada eu falei semaine dos dernière, vídeos que se põem hoje. J'ai parlé des vidéos qu'on Que voit partilham. aujourd'hui et qui sont partagées. Uma criança a brincar, Un enfant qui joue, urso sai da tout à coup, selva un ours sort Da floresta. de la forêt. e o urso vem em direção àquela Et criança. l'ours vient en direction de cet enfant. Está lá o gato da Et il família. y a le chat de la famille qui O est là gato également. põe-se em frente da criança, Le entre a chat criança se e o met urso. entre l'enfant et l'ours. E o urso fica com medo. Et l'ours a peur. E o urso foi-se embora. Et l'ours part. Incrível, irmão. Incroyable. IA. Et c'est l'intelligence Isso artificielle. nunca aconteceu. Ça n'est jamais arrivé. Mas parece Mais ça verdade, irmão. semble vrai. Quem diria que aquilo é mentira? Qui aurait cru que c'était faux? E o diabo continua. O diabo anda sempre nessa linha, Et vous irmão. savez, Satan, lui, il est toujours dans cette ligne-là. É por isso que Hebreus diz: C'est pour ça qu'Hébreu dit, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, mais la nourriture solide est pour les hommes os faits. quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Então, o crente maduro, irmão, Alors le chrétien mature, tem emoções, il a des émotions, mas não vive pelas mais il ne emoções. vit pas seulement Mas d'émotions. exercita continuamente o seu discernimento. Mais il fait continuellement preuve de discernement. O irmão, cada de nós precisamos de aprender a Nous devons ouvir, tous apprendre à écouter, aprender a esperar, apprendre à attendre, aprender a confirmar tudo na palavra de Deus. apprendre à tout confirmer par la parole de Quantos Dieu. podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen?
tudo a confirmar na Tout palavra doit de être Deus. confirmé par la parole de Jesus Dieu. ensinou que haveria muito engano nos últimos tempos. Jésus a enseigné qu'il y aurait beaucoup de tromperies dans les derniers temps. Mateus capítulo 24, ele diz no verso Dans 4: Matthieu 24, 4, il dit: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Prenez garde que personne ne vous Amém. séduise. Que ninguém vos Que engane. personne ne vous séduise, ne Que vous o pastor, trompe. que o pastor Euclides não vos Que le engane. pasteur Euclide ne vous séduise pas, qu'il ne vous trompe pas. Que o pastor Pascoal, não, pastor Que le Pascoal não engana. pasteur Pasquale, non, lui, Que o ne Tiago não trompe vous personne. engane. Que Satan ne vous trompe pas. Tiago, Que Thiago, pardon, Thiago ne vous trompe pas. grande Tiago Monteiro. C'est Thiago Montero, pardon. Amém. Que ninguém vos engane. Que personne ne vous séduise Amen. et ne vous trompe. Amen. Curiosamente, irmãos, Curieusement, isso vem na linha. Os discípulos estavam a perguntar acerca dos últimos tempos. les disciples étaient là en train de poser des questions sur les signes Sinais des dos derniers últimos jours. tempos. Jesus não começou a falar de guerras, Et Jésus n'a pas commencé par parler de guerre, ele não começou a falar de ni de terremotos, tremblements de terre, nem de ni pestes. d'épidémies. Ele começou a falar do engano. Il a commencé par parler de la tromperie. E mais à frente ele Et acrescenta, plus loin, il ajoute, no verso au 24, verset 24, porque surgirão falsos cristos, car il s'élèvera de faux Christ falsos et de profetas, faux que prophètes. farão tão grandes sinais Et ils feront de grands prodiges e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jesus não diz que aqueles homens não fariam sinais. Jésus n'a pas dit que ces hommes ne feraient pas de signes. Aliás, ele afirma D'ailleurs, que fariam Il sinais. affirme au contraire qu'ils en feraient. Então a existência de sinais, irmãos, Alors l'existence de signes nunca foi, N'a nem jamais- nunca será a aprovação n'a de jamais Deus. été et ne sera jamais une approbation de Dieu. Amém? Amen. Os irmãos lembram-se no Egito, eu Vous vous falei semana souvenez passada. de l'Égypte, j'en ai parlé Amen. la semaine dernière. Os sábios do rei, Les do faraó, sages du Pharaon colocaram as suas varas ont mis également leurs bâtons. e as suas varas Et também leurs se bâtons se transformaram sont em également cobras. transformés en serpents. Amém? Mas isso não era a aprovação de Mais Deus ça, ali. ça n'était pas l'approbation de Dieu. Então Jesus, ele não diz que eles não fariam Donc sinais. Jésus ne dit pas qu'il ne ferait pas des signes. A verdadeira prova continua a ser a fidelidade à verdade revelada por La Deus. véritable preuve reste la fidélité à la vérité révélée de Porque os Dieu. milagres, irmãos, não são o fundamento da Parce que nossa vous fé. savez, les miracles ne sont pas le fondement de notre foi. Ninguém diz amém. Personne ne dit Amen. Os milagres Les miracles não são o ne fundamento sont da pas le nossa fé. fondement de notre foi. Quantos aqui já viram milagres? Combien ici ont déjà vu des miracles? Eu já vi muitos milagres. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de Grâce à Dieu, miracles. j'ai vu Grâce à beaucoup de Dieu, j'ai déjà vu beaucoup de miracles. Em Cabo Verde, Au Cap-Vert, fizemos culto que era suposto ser fim de semana. nous avons fait un culte qui, et supposément, c'était uniquement le week-end. Il devait durer que le week-end. Uma campanha para fim de semana. C'était une campagne juste pour un week-end. Eu tinha 25 anos. Moi, j'avais 25 ans. Estava cheio. Se hoje tenho força, imagina. Si com aujourd'hui j'ai 25 de la anos. force, imaginez à 25 ans. Ali eu era terrível. Là, Tiago. j'étais terrible. Era terrível. J'étais terrible. Eu levantava-se todos os dias às 6 da manhã Je me para levais orar. tous les jours à 6 heures du matin pour prier. Tínhamos oração na igreja. On avait prière à l'église. E para fazer a campanha, Et pour faire cette campagne, uma semana de jejum e on oração. avait fait une semaine de jeûne et prière. Preparei tudo. J'ai tout préparé. Na primeira noite, Le premier soir, naquela noite eu estava a dar instruções aos conselheiros. ce soir-là, je donnais quelques instructions aux conseillers. Entrou uma senhora com uma criança. Et une dame est entrée avec un enfant. E entraram dois bêbados na igreja. Et deux hommes sous sont rentrés dans l'église également. Ficou à porta Il y en a un qui est resté là-bas à la porte. e o outro veio para a frente. Et l'autre est venu devant. E os irmãos sabem que as pessoas, quando estão Et embriagadas, vous savez, quand les personnes ont trop bu, eles fazem não sei o quê. ils font n'importe quoi. Então ele viu alguns irmãos a dizer aleluia. Donc il a vu quelques frères et sœurs dire Alléluia. E aquele homem passou o tempo todo a Et dizer cet homme aleluia. a passé tout le temps à dire Alléluia. Então eu chamei jovem. J'ai appelé un jeune. Eu tinha 25 anos. J'avais 25 ans. Hein. Eu disse, olha, vais ficar ao lado J'ai dit, dele écoute, tu vas rester à côté de lui. Oras por ele. Tu vas prier pour lui. e faz imposição de Et mãos. tu lui imposes les mains. Agarra-lhe, Tu le prends, tu le tiens bien. mas agarra-lhe com força. Mais tu le tiens avec force. Hein. Eu tinha 25 anos. J'avais 25 ans. Tenho desculpa. On peut m'excuser. Ele tem que sentir que estás a agarrá-lo. Je hein? dis, il doit sentir que tu le tiens. Ele tem que sentir que não és amigo dele. Il doit sentir que tu n'es pas son ami. Que não estás lá porque és Que tu amigo n'es dele. pas là à côté de lui parce que tu es son ami. Estás lá para lhe pôr na Tu es là linha. pour le mettre sur le droit chemin. O jovem ficou lá dele. Le jeune est resté à côté de lui. O jovem orava,
Le jeune priait, e eu via a mão dele lá et sempre moi je fechada. voyais sa main là Quando toujours ele queria tenir. saltar. Lorsque l'autre voulait bouger. Aquele homem ficou até o fim do culto. Cet homme est resté là jusqu'à la fin du culte. Quando entraram várias pessoas dentro da sala, D'autres personnes, hein, plein de personnes sont rentrées dans la o salle. aconselhamento foi embora Les gens, les conseillers sont partis e as pessoas aceitaram Jesus. et des personnes ont accepté E Jésus. aquele homem levantou-se Et para aceitar cet homme Jesus. s'est levé également pour accepter Jésus. Quando ele veio à frente para Quand il aceitar est venu Jesus, devant pour accepter Jésus, eu pus-lhe a mão, j'ai posé ma main sur lui. aquele homem caiu possesso Cet homme naquela est tombé possédé immédiatement. Então ficamos Alors on das est 9 resté da noite de 9h du soir até às 11. jusqu'à 11h. Em Cabo Verde os cultos começavam às 7 da noite. Au Cap-Vert, les cultes commençaient à 19h. Então tivemos aquele tempo todo. Donc on est resté de 21h à À lutar com 23h, demônios. toujours en train de lutter contre les E démons. quem sabe isso sabe que não é fácil. Et ceux qui connaissent cela savent que ça n'est pas Quando tu entras facile. no campo do inimigo Quand tu entres dans le champ de e l'ennemi, começas a lutar com o inimigo, quand tu entres dans le camp de l'ennemi, tu commences à lutter contre eu lui. cheguei a casa completamente Moi, exausto je suis rentrée à la maison complètement épuisée, de tanto lutar. tellement j'avais lutté. Mas Jesus já me tinha dado Et a Jésus vitória. m'avait déjà donné la victoire. Aquele homem foi liberto. Cet homme a été délivré. E Deus é um Deus fantástico, Et irmãos. Dieu est un Dieu fantastique. Porque ele, do lugar que ele Parce estava, que là où il était à sa place, eu sentia o cheiro là de sa place, moi je sentais son da odeur. aguardente de Cabo Verde, grogo, L'odeur de l'eau de vie du Cap-Vert. no púlpito. Et j'étais sur la chair, moi. Amém. Quando ele foi salvo, Quand il a été sauvé, quando ele foi liberto, quand elle a été ele délivrée, já nem il cheirava n'avait álcool. plus aucune odeur d'alcool. Amém. Amen. Ficou sóbrio, Il est resté sobre, sem cheirar álcool. sans aucune odeur d'alcool. O outro ficou à porta e não entrou. L'autre est resté là-bas à la porte, il n'est pas entré. Quando ele saiu comigo, Quand il est sorti avec moi, o outro ainda estava bêbado, como l'autre é était encore ivre, bien sûr. óbvio. O outro lhe disse assim: L'autre lui a dit, benze-te, il dit, bénis-toi, porque tiveste lá muito tempo. parce que tu es resté là-bas un peu trop longtemps. Eles fizeram-te coisas. Ils t'ont fait des choses, je suis sûr. Ele olhou para o outro. Il a regardé l'autre gars, Eu não sei o que eles il a fizeram, dit, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mas ainda bem que fizeram. mais heureusement qu'ils l'ont fait. Porque eu nunca me senti tão Parce que bem je na ne me minha suis vida. jamais senti aussi Eu não bien me dans ma senti, vie. nunca senti Je tão ne me feliz na suis minha jamais vida. senti aussi heureux dans ma vie. Amém. E naquele Amém. mesmo culto, Et dans ce même culte, uma senhora trouxe uma criança une dame est venue et a amené un enfant com problema nos olhos de nascença. avec un problème aux yeux, dans les yeux depuis sa naissance. E ela disse: Pastor Euclides, Elle a ore dit, por este Pasteur menino. Euclide, priez pour cet enfant. Irmãos, eu vou-vos confessar uma coisa. Je vous confesse quelque chose. Eu estava Je vais vous completamente avouer cansado. quelque chose. J'étais complètement fatiguée. Eu fiz a oração, J'ai fait ma prière. aquela oração quando estamos com fome. Vous savez, cette prière lorsqu'on a très faim. Alguém conhece essa oração? Quelqu'un connaît cette prière? Há pessoas que mesmo com fome Il y a oram. des gens, même quand ils ont faim, ils prient. É só et ils para orar prient. pelos alimentos. On doit juste prier pour la nourriture. Senhor, quando tiraste o teu povo do Egito, Seigneur, lorsque tu as sorti ton peuple E passaram o Mar d'Égypte Vermelho. et qu'ils ont traversé la mer meu Deus, Rouge, ainda nem chegaram a Jericó. j'ai dit, oh là, j'ai dû me dire, Seigneur, ils sont même Há pas encore pessoas que arrivés à oram muito, Jéricho. mesmo durante a Il y oração. a des gens qui prient beaucoup, même dans cette prière. Mas a gente está com fome Mais como il y a eu. des gens qui ont faim comme moi. Como é que oramos? Et comment on prie quand c'est comme Senhor, muito ça? obrigado por esse alimento, Dis, abençoa o Seigneur, teu nome. merci pour cette nourriture et bénis en ton nom. Amen. Amen. Para eu não me sentir sozinho, Pour que je ne me sente pas trop seule, quem faz isso levanta o qui braço. fait cela? Muita gente está precisando de orações e Beaucoup ont libertações. besoin de prière et de Às vezes não, c'est délivrance. pas vrai. ou Não, Non, pas c'est frère ça. Aziz, ça c'est pas Non. vrai. Il fait pas ça, lui. E ele fez isso só para ser Lui, il a fait ça solidário com o juste pastor. pour être solidaire Solidário avec com o le pasteur. Não, fazemos isso. Non, nous faisons ce genre de E choses. naquele dia, Et ce jour-là, irmãos, eu estava tão cansado, j'étais tellement fatiguée, mais si fatiguée, que eu pus a mão sobre aquele menino que j'ai posé ma main sur cet enfant e disse assim: et j'ai dit, Senhor, em nome de Jesus, Seigneur, au nom de Jésus, cura esse menino. guéris cet enfant. Amém. Amen. Fui para casa. Et je suis rentrée chez moi. Fomos todos para casa. On est tous rentrés chez nous. No outro dia, Le às 5 da lendemain, manhã, à 5 heures du matin, quando ia em direção à igreja, alors que je marchais en direction de l'église, passamos no carro, nous sommes passés en voiture. eu vi uma pequena multidão que J'ai vu caminhava para a igreja. une petite foule qui allait vers l'église. Eu disse: era tão Je bom me suis dit, oh, ce serait si que essas bien pessoas si viessem toutes ces logo à noite ao personnes culto. venaient également ce soir à l'église. Nós chegamos, entramos para a Nous, oração donc, on est arrivés, on est entrés pour la e de prière. repente Et tout à coup, a nossa sala ficou cheia de gente. notre salle s'est remplie de personnes. No final do culto de oração, À la fin du culte de prière, vieram à frente com uma criança, quelqu'un est venu devant avec un enfant porque a irmã parce que la sœur qui était venue la que orei veille pelo neto, et pour qui j'avais prié pour son petit enfant, ela chegou a casa. elle est arrivée à la maison. Quando chegou a casa, Quand elle est arrivée à la maison, ela olhou para o menino elle a regardé l'enfant e o menino estava completamente et curado. l'enfant était complètement guéri.
ela começou a gritar. Elle a commencé à crier. Como bom cabo-verdiano, Comme bon Cap-Verdien, comme un gente, bon quando é para gritar, Cap-Verdien. a gente- Nous, quand on doit crier, on crie. e a gente faz uma coisa. Et on fait aussi quelque chose. Nós pomos a mão em cima On da met notre cabeça. main sur notre tête. Cada país com o seu hábito. Bon, chaque pays a ses habitudes. Hein. Cabo-verdiano chora assim. Le Cap-Verdien, il pleure comme ça. Unha mãe, unha mãe, Oh unha ma mãe. mère, oh ma mère, oh ma mère. É assim. C'est comme Se ça. o irmão estiver na rua Si vous êtes dans la e rue encontrar alguém com a mão em et que cima da vous cabeça, trouvez quelqu'un avec la Et main elle sur la disait, tête, Ounya mãe, ounya quelqu'un mãe. qui dit oh ma mère É ou oh Cabo-Verdiano, maman, de c'est certeza un Cap-Verdien, absoluta. c'est É sûr, Cabo-Verdiano. c'est sûr. então ela pôs-se a gritar em Donc casa. elle s'est mise à crier. As pessoas pensaram que havia algum Les problema em personnes ont casa. cru qu'il y avait un problème à la Os maison. vizinhos correram Donc em les fogo. voisins ont accouru, sont allés la Ela voir. contou. Et elle leur a raconté. Ela não era crente. Elle n'était pas croyante. E aquilo que ela disse Et ce qu'elle a dit, é que foi pastor c'est que foi de c'est Portugal, un pasteur qui était venu du Portugal. que ela não sabe o nome Qu'elle ne quem connaît é, pas son prénom, elle ne sait pas qui curou c'est. aquele menino. C'est ce pasteur qui a guéri cet enfant. E o vizinho disse: Et le voisin a dit, a minha filha tem o mesmo ma problema. fille a le même problème. E ela disse: então vamos Et elle a lá, dit, alors allons-y. que o pastor vai Parce que curá-lo le também. pasteur va également la guérir. Quer dizer, aquela multidão foi à igreja Cette foule est venue à l'église para eu curar a pour que menina. moi je puisse guérir cette jeune fille. Quando me contaram a Quand história, on m'a raconté l'histoire, eu disse: eu não curo j'ai ninguém. dit, moi je ne guéris personne. Ninguém diz amém. Personne ne dit amen. Aliás, eu nem percebo muito bem da cura. D'ailleurs, je ne comprends pas grand-chose à la guérison. Eu disse: mas Mais e j'ai quando eu dit, disse: eu não curo, moi je ne guéris pas. via-se a tristeza no rosto Et do j'ai pai. vu la tristesse dans le visage de son père. Ele disse assim: eu não curo e nem fui eu que J'ai curei. dit, je ne guéris pas et c'est même pas moi qui l'ai guéri. Quem curou foi Jesus. C'est Jésus qui l'a guéri. Mas você hoje é abençoado Mais aujourd'hui, vous êtes bénis porque Jesus está aqui parce que também. Jésus est également là. E Jesus vai curar a filha Jésus também. va guérir votre fille Orei également. pela menina. J'ai prié pour la jeune fille. Jesus curou a menina. Jésus a guéri cette fille. No outro dia, Le lendemain, quem faz culto dentro da igreja? qui aurait pu faire un culte à l'intérieur de l'église? Culto na rua. Culte dans la rue. Sem ordem, sem permissão, sem nada. Sans autorisation, sans rien. Irmãos, a rua encheu-se de gente. La rue s'est remplie de monde. Estou a falar dos anos 90. Je parle des années 90. Não havia net, não havia grande Il n'y coisa. avait pas d'internet, il n'y avait pas grand-chose. O Euclides foi com a bateria, Et Euclide est parti avec sa batterie. fui com a guitarra, Je suis partie aussi avec la fomos guitare. com baixo, com piano. On est parti avec une basse, un Na piano. rua. Et on A est allé rua dans la cheia rue. de gente. La rue était remplie Os de carros monde. buzinavam e Les ninguém passa. voitures klaxonnaient, personne ne pouvait passer. Apareceu polícia. Et un policier arrive. E quando apareceu o Et polícia, quand ce policier arrive, os jovens vieram ter comigo. les jeunes sont venus me voir. Pastor, chegou a Ils disent, polícia. pasteur, il y a la police E qui est nós là. não temos autorização. Et nous n'avons pas l'autorisation d'être Faut dans la parar o rue. culto. Il faut arrêter le culte. Eu tinha 25 anos. J'avais 25 ans, je vous le rappelle. Se hoje eu sou assim, Si aujourd'hui je suis comme ça, com 25 anos era 1000 vezes imaginez à pior. 25 ans, j'étais 1000 fois pire. E eu disse: não vai na Et j'ai dit, non, 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 on va rien arrêter. O polícia disse alguma coisa? Est-ce que le policier a dit quelque chose? Não disse. Ils ont dit, non, il a rien dit. Então cala-te. J'ai dit, alors tais-toi. Amém? Amen. O culto segue. Le culte continue. Polícia lá. Et la police était là. Eu começo a pregar. Je commence à prêcher. Polícia lá. Le policier était là. Eu faço pela Je salvação. fais l'appel au salut. A primeira pessoa a levantar La o première braço. personne qui a levé son bras, Foi o polícia. c'est le policier. Veio muita gente à frente a aceitar Jesus. Beaucoup de personnes sont venues devant accepter Jésus. Com quem é que eu fui orar primeiro? Pour qui est-ce que j'ai prié tout d'abord? Com o polícia. J'ai prié pour le policier. E ele suis ainda tout por de cima suite allé. estava com Et lágrimas en plus, nos olhos. il avait les larmes aux yeux. Eu já cheguei. Moi, j'étais déjà là. Eu chego logo a abraçar. Moi, j'arrive et je l'embrasse tout de suite. Abracei o polícia. Ah, j'ai embrassé le policier. Puxei do meu crioulo. J'ai sorti tout mon créole. Porque daqui a Cabo Verde não precisa de intérprete. Parce Amém? qu'au Cap-Vert, j'ai pas besoin d'interprète. Puxei do meu J'ai crioulo. sorti tout mon créole. E falei com ele. Et je lui ai parlé. Depois comecei a notar com o choro dele e tristeza. Et puis après, j'ai remarqué que ces pleurs, c'était des pleurs de E tristesse. ele explicou-me. Et donc, il m'a expliqué. Eu tenho uma filha no Il me hospital. dit, j'ai une fille à l'hôpital. Uma filha com febre meningite. Ma fille a une fièvre due à la méningite. Já lá está uma semana, pastor. Elle y est depuis une semaine. E depois de uma semana, Et après une semaine, os médicos já não dão muita esperança. les médecins n'ont plus beaucoup d'espoir. Nós oramos pela menina. Nous avons prié pour O cette jeune polícia fille. foi para casa. Le policier est rentré chez lui. O polícia no outro dia foi ao culto. Le lendemain, le policier est revenu au culte. Ele levava um sorriso Et il avait un sourire qui allait de là à là. E ele levava uma Il menina sobre os portait une seus jeune ombros. fille sur ses épaules.
Resumindo e Pour concluindo, résumer et conclure, nós tivemos mês na rua nous sommes restés un mois a dans la ver rue. Jesus operar, Et nous avons vu Jésus a ver agir et milagres, nous avons vu des a ver miracles. doentes a ser Nous avons curados. vu des malades être guéris. Jesus ainda hoje Jésus opera estas coisas. a fait encore ce genre de choses aujourd'hui. Mas essas coisas Mais ces choses-là não são o fundamento da ne nossa sont fé. pas le fondement de notre foi. Alguém pode dar uma salva Est-ce de que palmas a quelqu'un Jesus, peut irmãos? acclamer Jésus? Não são o fundamento da Ce nossa ne fé. sont pas le fondement de notre foi. Eu creio num Deus que cura. Moi, je crois que Dieu guérit. Eu creio num Deus que Moi, je fala. crois que Dieu parle. Eu creio num Deus que opera Je milagres. crois que Dieu opère des Mas miracles. nunca edificamos a nossa fé Mais sobre nous os milagres. n'édifions jamais notre foi sur les A miracles. minha fé está na rocha Ma que é foi Jesus est Cristo. sur le roc qui est Aleluia. Jésus-Christ. Alléluia. Amém. Os meus pés estão na Mes rocha que é pieds sont Jesus sur le Cristo. roc qui est Jésus-Christ. E daqui ninguém me tira, Et irmãos. personne ne me Amém. sortira Os d'ici. milagres apontam para Cristo. Les miracles renvoient vers Christ. Os milagres não substituem Cristo. Les miracles ne substituent pas Amen. Jésus-Christ. Quando os dons passam a ocupar o lugar de Cristo, Lorsque les dons en viennent à prendre la place de Jésus-Christ, deixamos de cumprir o nosso nous propósito. cessons ils cessent de remplir leur fonction. A terceira armadilha Le troisième piège, é colocarmos homens no lugar que pertence ao Espírito il Santo. consiste à mettre des hommes à la place qui appartient au Saint-Esprit. Amém? Amém. A terceira mentira do diabo Le troisième piège de é Satan, colocar c'est homens mettre des no hommes lugar que à la pertence ao place Espírito Santo. qui appartient au Saint-Esprit. Desde que os irmãos estão aqui, Depuis que vous êtes là, eu vos ensinei sempre je vous ai toujours acerca de appris Jesus. au sujet de Jésus, à propos de Jésus. Amém. Muitos dos irmãos aprenderam a jejuar comigo. Beaucoup d'entre vous ont appris à jeûner avec moi. Amém? Alguns pela primeira vez começaram a Certains, jejuar. pour la première fois, ont commencé à jeûner. Muitos de vocês que estão aqui Beaucoup d'entre vous qui êtes là, foram batizados com o vous avez Espírito été Santo. baptisés du Saint-Esprit. Escutaram a palavra de Vous avez Deus. écouté la parole de E tudo Dieu. o que eu fiz Et tout ce que j'ai foi fait, vos apontar para Cristo, c'était toujours pour tendre vers Jésus. apontar para a vossa maturidade Ça vous espiritual, renvoyait à votre maturité para que a vossa spirituelle, fé pour que votre não se foi apoie no Euclides. ne se fonde pas sur Euclide. Eu não preciso de pessoas que se Je n'ai apoiem pas em mim. besoin de personnes qui se fondent en moi, Amém? qui est leur Os irmãos soutien en entendam. moi. Entendam o que eu quero dizer. Comprenez ce que je veux dire. Pessoas que ficam presas a mim. Personnes qui restent attachées à moi. Eu conheci uma vez um pastor. Un jour, j'ai connu un pasteur. Eu convidei-o para a igreja onde eu estava. Je l'ai invité dans l'église où j'étais. Quando acabou a campanha, Et quand la campagne s'est terminée, eu disse: eu nunca mais vou te convidar. et je lui ai dit, je ne t'inviterai plus jamais. Nunca mais te vou Plus convidar. jamais je t'inviterai. Ele diz que ele tem o ministério da libertação. Il dit qu'il a un ministère de délivrance. E havia sinais no Et il y ministério. avait des signes dans son ministère de cela. Lembro, naquele culto, Mais dans ce culte-là, foi lá uma jovem. une jeune est venue. E aquela jovem estava possessa. Et cette jeune était possédée. Bah, muito barulho, muito barulho. Elle faisait beaucoup de bruit. No final do culto, À la fin du culte, a miúda ia para trás. la jeune fille partait. Ele é que estava a ministrar, mas eu disse: olha, desculpa lá, mas Lui, il était en train de ministrer, mais je lui ai dit, attends, excuse-moi, chamei a menina. mais j'ai rappelé cette fille Disse: tens que aceitar Jesus. et je lui ai dit, tu dois accepter Jésus. Porque se sais daqui sem Parce que Jesus, si tu sors d'ici sans Jésus, voltam 7 sobre ti. il y en a 7 qui reviennent sur toi. E ela aceitou Jesus, eu orei por ela. Elle a accepté Jésus, j'ai prié pour elle. Mas aquilo que mais me entristeceu Mais ce qui m'a le plus attristé, é que no final do culto c'est ele qu'à la diz: fin du culte, il me dit, tu nem viste como é que foi lá ah, na minha igreja, quando ela tu esteve ne lá a sais primeira vez. même pas comment ça s'est passé dans mon église lorsqu'elle y Eu est allée la tô première fois. contente. Il était tout content. Ele todo altivo, Il était tout fier de lui porque ele libertou lá. parce qu'il l'a délivré là-bas. A preocupação dele Sa está préoccupation à lui était no show que ele dá dans le show qu'il produisait, dans le Naquilo que spectacle ele qu'il faz. produisait, dans ce qu'il faisait. e não em libertar aquela mulher, Et pas dans le fait de délivrer cette em femme tornar madura espiritualmente, et la rendre mature para que ela spirituellement, se defenda do qu'elle puisse se inimigo, défendre de para que ela l'ennemi, ajude os pour outros. qu'elle puisse aider les Mas o autres. objetivo dele Mais son objectif à lui, é ter uma certa c'est d'avoir une certaine, apoio, un certain soutien, como uma claque comme s'il avait des gens qu'il soutenait, des gens qu'il de suivait, pessoas que ele liberta, de personnes qu'il délivre, de pessoas que des fans qui le suivent parce qu'il les a délivrés. Ele até disse a uma pessoa da minha igreja, Il a na même dit, altura da igreja: il a même dit à l'époque à quelqu'un qui est de mon église, tens que vir à minha igreja, il dit, il faut que tu viennes dans mon église. marcar uma sessão de libertação Nous comigo. allons prévoir une session de délivrance. Olha, aqui não voltas nunca mais. Et je lui ai dit, ici, tu ne reviendras plus Mas não jamais. voltas nunca Et mais. tu ne reviendras pas.
Porque nós não estamos aqui Parce para que nous criar ne sommes pas dependentes. là pour créer des personnes qui sont dépendantes. Posso ouvir amém, Je peux irmãos? entendre amen. Nós não estamos Nous aqui ne sommes para pas criar ici pour dependentes. créer des dépendants. Jesus des não personnes veio aqui dépendantes. para criar Jésus n'est pas dependentes. venu pour créer des personnes dépendantes. Nós éramos como ovelhas, Nous sim. étions comme des brebis, Mas oui. em Cristo Mais en Jesus, Jésus-Christ, nós somos leões e águias sommes no des nome de lions et Jesus des aigles Cristo. au nom de Jésus-Christ. Jesus veio te Jésus est fortalecer. venu te fortifier. Jesus veio te Jésus est fortificar. venu te fortifier. Jesus veio colocar o Il est Espírito venu Santo mettre son dentro de ti. Saint-Esprit en Aleluia. toi. Glória a Deus. Gloire à Dieu. E com o conhecimento da palavra Et de avec Deus. la connaissance de la parole Crescendo de na Dieu, fé. nous grandissons É dans isso la que eu quero foi. que tu cresces C'est na ça fé. que je veux, que tu grandisses dans ta foi. E não que fiques o meu Et cliente. pas que tu sois mon client. Aquele que vem Celui qui vient, e se manifesta qui se manifeste e se manda para o chão. et qui se jette par terre. E eu vou lá Et moi je viens. e oro pelo Et je Timothée. prie pour E Timothée. Timothée é Et liberto. Timothée est délivré. E grande pastor Euclides. Oh, le ah. grand pasteur Ah, Euclide. viste? T'as vu? Hein? Hein? Como é que o Timothée estava? T'as vu comment Timothée était? Saiu bem, hein? Maintenant il est sorti, il était bien. Hein? Eu sou pastor cheio de Oh, poder. je suis un Aleluia. pasteur rempli de Eu tenho puissance. o Hein? ministério da Oh, j'ai le libertação. ministère Eu de la liberto. délivrance. Não, nada disso, irmão. Non, rien de tout cela. Nada disso. Rien de tout cela. Eu quero que Deus Moi, opere. ce que je veux, c'est que Dieu Eu quero que agisse. Deus opere. Je veux que Dieu agisse. Uma vez nesta sala Un aqui, jour, dans cette salle ici, uma irmã veio falar comigo. une sœur est venue me parler. Ela disse assim, pastor, eu Et elle preciso m'a falar dit, consigo. pasteur, j'ai besoin de vous parler. E nós fomos lá, aquela sala lá atrás, Et nous sommes allés là-bas dans la salle derrière. e nós começamos a falar. Et nous avons commencé à discuter. Mas os irmãos sabem o meu francês. Mais vous connaissez comment est mon français. Mas agora tenho que confessar que o meu francês é bom no nome de Jesus. Mais maintenant, je dois confesser que mon français, il est bon au nom de Jésus. Porque eu quero pregar em Parce que francês. je veux prêcher en français. Amém. Nós estávamos a conversar On était en train de discuter. e eu não estava a entender muito bem. Moi, je ne comprenais pas très bien. Então chamei uma irmã Alors, j'ai appelé une sœur que está aqui ao meu lado. qui est ici à côté de moi. E disse, vem comigo, Je lui dis, viens avec moi. ajuda-me a traduzir. Aide-moi et traduis. Aquela irmã estava com problemas. Cette sœur avait des problèmes. Pastor, lá sou eu. Et le pasteur, c'est moi. E na altura, Nathalie não era nada a mim. Et à Não era l'époque, nem Nathalie noiva, era. n'était rien vis-à-vis de moi. Era uma irmã em Cristo, C'était une secretária da sœur en igreja. Christ, c'était la secrétaire de l'église. E a Nathalie começou a falar, já não me interpretou. Et Nathalie a commencé à parler. Elle ne m'interprétait plus. Elle ne me traduisait plus. Elle ne me traduisait plus. Eu fiquei lá. Moi, je suis restée là. Ok. Ok. Mais je suis le pastor, hein? J'ai dit, mais c'est moi le pasteur. O poder está aqui, hein? Là, le pouvoir, il est là. hein. Não. Nathalie Não. começou a falar. En fait, Nathalie a commencé à parler. Nathalie começou a ministrar. Elle a commencé daquela à mulher. ministrer à la vie de cette sœur. Os olhos daquela mulher começou a brilhar. Et les yeux de cette sœur ont commencé à briller. E Deus fez algo fantástico Et naquele Dieu a lugar. fait quelque chose de fantastique à ce Eu não fiz moment-là. nada. Moi, je n'ai rien fait. Mas a grande verdade Mais la é vérité, que naquele dia c'est que ce jour-là, a igreja ganhou uma pessoa l'Église fantástica. a gagné quelqu'un de fantastique. Uma pessoa com um dom espiritual Quelqu'un avec fantástico. un don spirituel fantastique. Uma pessoa que saiu de algo, Quelqu'un qui est sorti de quelque terrible. chose de terrible. mas que sempre buscou a Deus. Mais qui a toujours cherché le E não Seigneur. foi a mim que Deus usou Et para c'est pas libertar. moi que Dieu a utilisé pour la délivrer. Aliás, eu fui ultrapassado D'ailleurs, moi j'ai été dépassée pela esquerda ainda por cima. par la gauche en plus. Porque é proibido Parce ultrapassar que pela esquerda. c'est interdit de dépasser Mesmo par se la é gauche. moi, le monsieur pasteur. Même si c'est moi, le monsieur pasteur. Irmã Daniela, sou eu o irmão pastor. Sœur Daniela, c'est moi, le monsieur pasteur. Nós entendemos. Nous, on se comprend. Mas Deus Mais Dieu fez algo tremendo. a fait naquele dia. quelque chose d'extraordinaire, Et à ce partir culte-là. daquele dia, Et à partir de ce jour, A vida daquela mulher la vie mudou de cette femme a completamente. changé complètement. A primeira vez que eu vim a Paris La première fois que je suis venue à Paris, foi em 2005. c'était en 2005. Eu fui pregar numa igreja J'ai été prêcher dans une église da Assembleia de Deus, des Assemblées de Dieu Saint-Ouen. à Saint-Ouen. Alguém se lembra dessa Quelqu'un sala? se Saint-Ouen? souvient de cette salle de Saint-Ouen? 2000, fui convidado para pregar num pré-congresso. J'ai été invitée à prêcher lors d'un pré-congrès. Os irmãos lembram-se da Débora, Vous vous a minha souvenez de prima? Déborah, ma cousine? A Débora tem uma irmã gêmea chamada Sara. Déborah a une sœur jumelle qui s'appelle Sarah. E a Sara na altura tinha 10 anos. Et à l'époque, Sarah avait 10 ans. Obviamente a Débora também. Bien sûr, Déborah, pareil. E eles estavam em Blois Et eux, ils habitaient à vieram ao Blois. culto. Ils étaient venus au culte. E aquele culto foi Et maravilhoso. ce culte a été merveilleux. O poder de Deus baixou naquele La lugar puissance tremendo. de Dieu a baissé ce jour-là E eu de manière começava a incroyable. orar pelas pessoas para serem batizadas Moi, com je o Espírito commençais à Santo. prier pour les personnes pour qu'elles soient baptisées Et du ninguém era Saint-Esprit. batizado com o Et Espírito Santo. personne n'était baptisé du Saint-Esprit. Eu olhei para Sara Moi, j'ai regardé Sarah, com 10 anos. qui avait 10 ans. Com 10 anos. 10 ans. Havia uma unção Il tremenda y avait sobre a une vida onction dela. incroyable sur sa vie. Eu não tenho problemas. Et moi, j'ai pas de problème Eu vis-à-vis peguei de na ça. Sara. J'ai pris Sarah. Sara, vem orar Je para dis, essas pessoas. Sarah, prie pour ces personnes.
E pessoas que anos e anos a Et des buscar o Espírito personnes qui Santo cherchaient depuis des années et des années le Ils nunca tinham Saint-Esprit sido batizados et com o qui Espírito n'avaient Santo. jamais été baptisés E du começaram a ser Saint-Esprit. batizados Ont com o commencé à Espírito être Santo naquele baptisés lugar. du Saint-Esprit immédiatement. O que eu quero dizer? Qu'est-ce que je veux dire? Amém. Nunca dependa de Ne ninguém. dépend jamais de personne. Depende sempre de Deus e da Dépend sua toujours palavra. de Dieu et de sa parole. Amém. Glória a Deus. É uma armadilha do diabo. C'est un piège de Satan. Quando o homem tira o lugar do Espírito Santo na tua vida. Lorsque l'homme prend la place du Saint-Esprit dans A ta vie. minha pergunta é só uma. Ma question, j'ai juste une question à Onde poser. é que o Espírito Santo mora? Où habite le Saint-Esprit? Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Nesta época há pessoas à procura de homens. Nous vivons une époque où les personnes cherchent des hommes. Irmãos, há homens de Deus, irmãos. Il y a des hommes de Dieu, bien sûr. Há homens com ministérios Il y a fantásticos. des hommes avec des ministères fantastiques. Amen. Mas nós não corremos atrás de Mais homens. nous ne courons pas après des hommes. Há pessoas que estão sempre a correr Il y atrás a de des homens. personnes qui courent toujours après des Sempre hommes. a perguntar uma direção de Deus através daqueles homens. Toujours en train de chercher une direction de Dieu à travers ces O hommes. Espírito Santo habita em Le ti, amado irmão. Saint-Esprit habite en toi, cher frère. O Espírito Santo fala Le contigo. Saint-Esprit te parle. Amém. Amen. Há profetas, como é óbvio, nós na Il igreja y a des temos. Amém. prophètes, bien évidemment, et nous en avons dans l'Église. Deus já falou comigo através Dieu do seu m'a servo. déjà parlé à travers des prophètes. Deus já confirmou coisas Dieu que a o pastor déjà confirmé Pascoal nem sabe, des já confirmou choses na que minha le vida. pasteur Pasquale ne sait même pas et qu'il a confirmé dans ma vie. Amém. Eu lembro a primeira vez, Joana não gosta disso, mas Je me souviens la première fois, Joanna n'aime pas trop eu ça. estou no púlpito e tenho unção para falar. Je suis sur la chair, j'ai l'onction pour A parler. primeira vez que a Joana pregou aqui, La première fois que Joanna a prêché ici, havia uma unção incrível il y nesta avait une sala. onction incroyable dans cette Deus salle. falou muito comigo Dieu através m'a da Joana. beaucoup parlé à travers Joanna. Amém. Amen. Eu acredito no ministério Je das crois pessoas. dans le ministère des personnes. Eu acredito de todo o meu Je coração. crois de tout mon cœur. Mas acima de tudo eu Mais acredito par-dessus tout, je que o crois Espírito Santo está em que mim. le Saint-Esprit est en moi. O Espírito Santo está Que em le mim. Saint-Esprit est en O moi. Espírito Santo está Le em ti. Saint-Esprit est en toi. Amém. Amen. Então muitas vezes nós procuramos aquilo que Deus deseja fazer, Alors souvent, nous cherchons ce que Dieu désire faire, mas através dos outros. mais à travers les autres. E nós devemos buscar isso através da nossa Et nous comunhão com o devons Espírito chercher Santo e com a cela à palavra. travers notre communion avec le Saint-Esprit et avec la Eu parole. não estou a negar os ministérios. Moi, je ne suis pas en train de nier l'existence Eu des amo os ministères. ministérios. Moi, j'aime les A ministères. Bíblia ensina claramente La Bible enseigne clairement que Deus deu ministérios à igreja. que Dieu a donné des ministères à l'Église. Deus deu pastores Que à Dieu a igreja. donné des pasteurs à l'Église. Deus deu Que profetas Dieu à a donné des igrejas. prophètes à Deus l'Église. deu evangelistas à Dieu a donné igreja. des évangélistes à l'Église. Mas é necessário distinguir as duas realidades. Mais il faut distinguer les deux réalités. Existe o dom, Il y a le don existe o abuso et do il y dom. a l'abus du don. Amém. Que Deus me guarde Que Dieu me garde a nunca abusar do meu pour dom. ne jamais abuser de mon don, à ne jamais abuser de mon don. O ministério profético na Nova Aliança, Le ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance, Vamos ver isso rapidamente, nous allons voir irmãos. cela rapidement. no Antigo Testamento, Dans irmãos, l'Ancien Testament, o profeta ocupava uma posição muito le diferente. prophète occupait une position très différente. Eu abordei um pouco a semana passada isto. J'ai un peu abordé cela O la semaine Espírito Santo dernière. vinha sobre alguns Le homens Saint-Esprit venait sur certains em hommes ocasiões à específicas. des occasions spécifiques. Amém. E o povo dependia frequentemente Et le peuple dépendait fréquemment, do profeta para conhecer a vontade il de Deus. dépendait fréquemment du prophète pour connaître la volonté de Amém. Dieu. O povo Le peuple dependia do profeta dépendait du prophète para ouvir. pour entendre. No período antes de Jesus voltar, Pendant la période juste avant que Jésus ne de revienne, Malaquias até de Mateus, Malachie jusqu'à Matthieu, nós temos um período de nous 400 avons une anos. période de 400 années, Porque 400 não ans. havia um profeta Et a il n'y a falar pas da eu parte de un Deus. seul prophète qui parlait de la part de Dieu. Não era Deus que não falava, C'est pas Dieu qui ne parlait pas, mas era o homem que não mais ouvia. c'était l'homme qui n'écoutait pas. Até chegar João Jusqu'à ce Batista. que Jean-Baptiste E arrive. eu amo João Et Batista. moi, j'aime Jean-Baptiste. Nós precisamos de aprender com João Nous devons Batista. apprendre avec Jean-Baptiste. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? João Batista, tal como nós, tinha Jean-Baptiste, tout comme tinha uma nous, missão. il avait une mission. A missão de apresentar Jesus. La mission de présenter Jésus aux E na autres. sua missão, Et lors de sa mission, ele não se importa com ninguém. et pendant sa mission, il s'importe peu avec qui que Ele ce não soit. se importa com aquilo que os outros Ah, pensam. il se fiche un peu de ce que les autres pensent. Posso ouvir amém, irmãos? Je peux entendre Amen. Como é que ele se vestia? Comment est-ce qu'il s'habillait? De pele de animal. Avec des peaux d'animaux. Não me interessa se acha. Peu importe si toi tu trouves que c'est pas bien. A mim não me importa, irmãos. Moi, ça m'importe peu. Eu já cheguei a um ponto da minha vida Moi, je suis arrivée à un point dans ma vie que eu já não tenho vergonha. où je n'ai plus honte. Amém. Amen.
E nem estou preocupado Et ça ne m'inquiète même pas. se as pessoas estão preocupadas com aquilo que a gente faz aqui na igreja. Si les personnes sont préoccupées ou pas de ce qu'on fait ici à Se as l'église. pessoas concordam ou Si les não personnes sont d'accord com ou pas louvor, avec la ou com isto, louange aquilo. ou avec ceci Eu ou autre cheguei a um chose. ponto, Moi, je suis arrivée à un eu point. tenho uma missão. Où j'ai une mission. Se for preciso vestir pelos de animais, eu S'il faut visto. habiller des peaux d'animaux, je les habillerai. Comer gafanhotos, eu S'il faut como manger des gafanhotos e sauterelles, mel. je les mangerai avec du miel Amém. également. Eu Amen. quero é cumprir Moi, a minha ce que je missão. veux, c'est accomplir ma mission. Amém. Não estou comprometido com o mundo. Je ne suis pas engagée avec le monde. Não devo nada a ninguém. Je ne dois rien à personne. A opinião dos outros L'opinion des autres, não me interessa. Pá. ça ne m'intéresse pas. Amém? Posso ouvir amém, Je irmão? peux entendre Amen. João Batista. Jean-Baptiste, A opinião dos outros l'opinion des autres, não interessa para nada. il s'en fichait. Amém, irmãos? Amen. Quando nós chegarmos a este ponto, Lorsque nous arriverons à ce point, nós começamos a fazer verdadeiramente a nous vontade de Deus. commencerons à faire véritablement la volonté de Porque Dieu. muitas vezes, irmãos, Parce que souvent, escuta isso que eu estou a dizer. écoutez ce que je vais É dire. para ti e para mim. C'est pour toi et c'est pour moi. Muitas vezes a opinião dos Souvent, outros, l'opinion des a opinião dos outros L'opinion nos des impede autres de fazer a nous nossa empêche missão. de faire, de réaliser, d'accomplir notre mission. Hoje estou a pregar assim. Aujourd'hui, je prêche comme ça. Hoje vim assim. Aujourd'hui, je suis venu habillé comme ça. O que é que o Matthew Machado vai pensar? Qu'est-ce que Mathieu Machado va penser de moi? Porque o Machado é atrevido, hein? Parce que Mathieu, lui, a de l'audace, hein? Il est audacieux. Dia eu vim para o culto de manhã, estava assim, sexta-feira estava assim. Un jour, le vendredi, je suis venu au culte et j'étais comme ça. Ele chegou ao pé de mim, Il arrive à côté de moi et il m'a fermé le bouton. sim, o pastor está bem. Il a dit comme ça, pasteur, vous êtes bien. Eu não estou preocupado se o Je Matthew ne acha suis pas que eu estou bem ou não. préoccupée si Mathieu trouve que je suis bien Eu ou pas. obedeci porque ele tinha J'ai razão. obéi parce qu'il avait raison. Amém, irmão? Amen. Não se preocupe com a opinião dos outros. Ne t'inquiète pas de l'opinion des autres. Quero lá saber o que eles pensam. Qu'est-ce que je me fiche de ce qu'ils pensent? Eu quero lá saber. Moi, je m'en fiche. Eles não De pagam salário. toute façon, c'est pas eux qui payent mon salaire. Eles nem vêm aqui ao culto. Ils ne viennent même pas ici au culte. Eles não dão oferta aqui Ils ne no donnent même culto. pas leur offrande ici au culte. E eles é que vão Et opinar c'est acerca da eux qui minha vont vida. donner leur opinion au sujet de como ma eu vie, visto, de comment je dois ou m'habiller, como prego, ou comment je dois Ou prêcher, como estou. ou comment je suis. Ah, não. Ah non, Não tenho tempo para moi j'ai com pas eles. le temps à perdre avec Quantos ça. podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Amém. Amen. Eu sou João Batista. Je suis Amém. Jean-Baptiste. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Dieu. Eu estou empenhado na minha missão com Moi, Jesus. je suis concentrée, c'est sur ma mission Amém, avec irmãos. Jésus. Então, irmãos, na nova aliança, Alors dans la nouvelle alliance, as coisas mudaram completamente. les choses ont complètement changé. O profeta continua a existir. Le prophète continue d'exister. O ministério profético Le continua a ministère existir. prophétique continue Os d'exister. dons espirituais Les dons spirituels continuam ativos. sont toujours actifs. Contudo, irmãos, Cependant, existe agora uma realidade que nunca tinha existido il antes. existe maintenant une réalité qui n'avait jamais existé auparavant. O Espírito Le Santo Saint-Esprit habita em mim. habite en moi. O Espírito Le Santo Saint-Esprit habita habite na Melanie Coutinho. dans Mélanie Cotigno. O Espírito Santo Le habita no Saint-Esprit Quentin. habite dans Quentin. O Espírito Santo Le habita na Paula. Saint-Esprit habite dans Paula. O Espírito Santo habita no Le Mathieu. Saint-Esprit habite dans Matthieu. Amém. Jocelyn, o Espírito Santo habita em Jocelyne, le ti. Saint-Esprit habite en Irmã toi. Mambena, o Espírito Santo habita Sœur em ti. Mambena, le Saint-Esprit habite Glória en ao toi. Espírito Santo Gloria, habita le em ti. Saint-Esprit habite en toi. Amen. Posso ouvir amém, irmãos? Est-ce que je peux entendre O votre amen? Espírito Santo Le habita em Saint-Esprit nós. habite Aleluia. en Oh, nous. glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Amen. O conselheiro dos conselheiros habita em mim. Le conseiller des conseillers habite en moi. Por isso eu não dependo de C'est ninguém. pour ça que je ne dépends de personne. Amen. Não dependam do pastor Ne Euclides. dépendez pas du pasteur Euclide. Ele disse, João 14, Jesus diz: Il a dit Jésus a dit dans Jean 14, Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará um consolador et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade. afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité. Paulo diz: Paul dit, Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito ne Santo savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit e qui est Ele en vous habita em vós? et qui est en vous? Isto altera profundamente a forma como entendemos a orientação Et divina. ça modifie profondément notre conception de la direction divine. Deus continua a usar homens, Dieu continue à utiliser mas des Deus hommes. também fala diretamente ao Et coração dos Dieu seus filhos. s'adresse aussi directement Amen. au cœur de ses enfants. Glória a Deus. Amen. Ninguém me vem dar ordens, Personne ne vient me donner des ordres, só se eu estiver zangado com Deus. sauf si je suis fâché avec Amen. Dieu.
Há pessoas que vêm Il y a des personnes qui viennent. quando me trazem uma palavra. Lorsqu'ils m'apportent une parole, Trazem uma palavra de confirmação ils daquilo que o m'apportent Espírito une Santo falou parole de comigo. confirmation de ce que Amen. le Saint-Esprit m'a déjà E é parlé. essa maturidade que Et c'est Deus quer cette pôr lá. maturité que Dieu veut pour Em vous. que escutas Deus, Là où tu écoutes Dieu, onde és cheio do Espírito où Santo, tu es rempli du onde Saint-Esprit, lês a palavra où de tu Deus, lis la parole de onde a Dieu, tua maturidade où aumenta ta a cada dia, maturité augmente à chaque onde jour, tornas-te num crente où tu maduro, deviens un croyant mature, crente firme, un croyant ferme, crente que ajuda os un outros croyant qui aide les autres, e não alguém que pas depende quelqu'un qui dépend do pastor. du pasteur. Há países, irmãos, Il y a des pays, há igrejas, il y a des églises os irmãos a telefonar para as pessoas especiais. où les frères et sœurs appellent des personnes spéciales. Irmão, diga-me o que Deus tem para mim S'il esta vous plaît, semana. mon frère, dites-moi ce que le Seigneur a pour moi cette semaine. Arrête. Arrête avec ça. Eu conheci uma irmã em Portugal, J'ai connu une sœur au Portugal, esposa de pastor, épouse de pasteur, que ela tinha uma irmã no Brasil, et elle avait une sœur au Brésil que era uma irmã iluminada. qui était une sœur illuminée, E ela liga para essa et elle irmã appelait cette sœur, e passa et horas elle passait des para que heures aquela irmã lhe dê Porque- instruções para a vida dela. para que aquela irmã, Lhe dê instruções para a vida pour que dela. cette sœur lui donne des instructions pour sa Para que vie, aquela irmã a ensine o pour que que deve cette sœur fazer. lui apprenne, lui dise ce qu'elle devait faire. O Espírito Santo Le habita em mim. Saint-Esprit habite en moi. Eu não tenho Je ninguém n'ai que personne dirige a minha qui vida. dirige ma vie. E tem pessoas com ministérios J'ai des personnes avec que des ajudam, ministères qui amém, que m'aident, confirmam, qui confirment, que edificam. qui édifient. Mas acima de tudo, Mais par eu dessus tenho o tout, Espírito Santo j'ai le que dirige a minha Saint-Esprit vida. qui dirige ma Aleluia. vie. Ah, Alléluia. glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Não sei se tocar amanhã, mas hoje Je eu ne sais vou pas pregar. si je suis là demain, mais aujourd'hui, en tout cas, je prêche. Amen. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Deus fala diretamente conosco. Dieu nous parle directement. Então o papel da profecia Alors, le hoje, rôle de la prophétie a aujourd'hui, profecia bíblica, la prophétie biblique, não substitui a direção do Espírito ne Santo. remplace pas la direction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Glória a Deus. Não anda atrás de ninguém. Je ne cours après personne. Amém. Amo os irmãos que são uma bênção na sua vida. J'aime les frères et sœurs et qui Amen. sont une bénédiction dans ma vie. Há um homem aqui Il y a un homme ici que tem um ministério incrível, qui a un ministère incroyable, está em crescimento, qui est en croissance que eu amo de paixão. et que j'aime passionnément. Amo muito esse homem, mas muito J'aime mesmo. beaucoup cet homme, mais vraiment homem de beaucoup. Deus. C'est un homme de Dieu. É um homem humilde, C'est un homme humble. é um homem sensível à Un voz homme de Deus. sensible à la É um voix de homem Dieu. respeitador. C'est un homme qui, Não é qui est um homem respectueux. perfeito, C'est pas un homme mas é um parfait. homem que está no caminho mais da c'est un homme perfeição. qui est sur le chemin de la Amém. perfection. A Amen. profecia hoje, La prophétie aujourd'hui, ela confirma, elle confirme, ela edifica, elle édifie, ela exorta, elle exhorte, ela et elle consola. console. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Os irmãos, reparem que Paulo não diz que o profeta deve controlar a vida das pessoas. Notons que Paul ne dit pas que le prophète doit contrôler la vie des gens. Ele diz que o propósito principal da profecia Il na dit que le igreja but principal de la prophétie dans l'Église, é fortalecer os crentes c'est d'édifier les croyants e não criar et non de dependência. créer une dépendance. Não seja dependente do Ne pastor sois Euclides. pas dépendant du pasteur Euclide. Amém. Não seja dependente das minhas orações. Ne sois pas dépendant de mes prières. Eu oro pelos irmãos todos Je os dias. prie pour vous tous les jours. Eu amo muito os irmãos. Je vous aime beaucoup. Sempre que eu me levanto cedo é para orar pelos irmãos. Chaque fois que je me lève tôt, c'est pour prier pour vous. Eu tenho o hábito de citar todos os Et vossos j'ai nomes. l'habitude de citer tous vos noms. Às vezes que não consigo, digo Parfois, qualquer quand coisa. je n'y arrive pas, je dis quelque chose. Aquela irmã que fica Je ali. dis, tu sais, c'est la sœur qui reste là-bas. O Senhor vê logo Le que é. Seigneur voit tout de suite qui c'est. Amém. Mas não se apoiem em mim. Mais ne vous fondez pas Não vous, sejam dependentes do en moi, pastor. ne vous enracinez pas, ne vous accrochez pas à moi, ne soyez pas dépendant de moi. Uma das coisas que eu mais gosto nesta Des igreja choses que j'aime le plus dans cette é église, que quando o pastor prega, c'est que lorsque le pasteur prêche, é uma benção. c'est une bénédiction. Mas quando a Ruth Mais prega, lorsque Ruth prêche, é uma benção. c'est une bénédiction. Quando o pastor Pascoal Quand le prega, pasteur Pasquale É uma prêche, bênção. c'est une bénédiction. quando Assis prega, Aziz É uma prêche, bênção. c'est une bénédiction. sexta-feira foi uma benção. Vendredi, ça a été une Quando a bénédiction. irmã Yannick Quand prega, la sœur Yannick prêche, é uma c'est benção. une bénédiction. Amém. Quando qualquer prega nesta igreja, Quelqu'un d'autre prêche é dans uma cette église, benção. c'est une bénédiction. Porque é o Espírito Parce que Santo c'est le que transforma todas as Saint-Esprit coisas. qui transforme toutes choses. E não homem nenhum. Et c'est aucun homme qui le fait. Então, aqui não é uma igreja para criar dependentes. Donc ici, ça n'est pas une église qui crée des gens Amém. dépendants. Antes de sair de casa, tens de telefonar ao pastor Euclides para... Avant de sortir de la maison, tu dois appeler le pasteur Euclide. Pastor Euclides deve levar guarda-chuva ou não? Pasteur Euclide, est-ce que je dois prendre mon parapluie ou pas? Vai ver a Il meteorologia. va voir la météo.
Amém. Amen. E eu digo, vai perguntar ao Espírito Et Santo. moi, je dis, va demander au Saint-Esprit. Desenvolva a tua comunhão com Deus. Développe ta communion avec Dieu. Não há melhor do que o Espírito Il n'y Santo. a rien de mieux que le Saint-Esprit. Nos momentos mais Rien de difíceis da meilleur. minha vida, Dans les moments les plus difficiles de ma vie, começo a falar com Ele. je commence à lui parler. Espírito Santo, eu estou aqui que não Et aguento. je lui dis, Saint-Esprit, je suis là, je n'en peux Eu plus. não consigo orar. Je n'arrive pas à prier. Eu não consigo ler a Je Bíblia. n'arrive pas à lire la Bible. Eu quero ler a Bíblia, eu Je quero orar. veux lire la Bible et je veux Mas não prier. estou a conseguir, Espírito Mais Santo. je n'y arrive pas, Por Saint-Esprit. favor, S'il ajuda-me. te plaît, Eu aide-moi. não sei o que fazer. Je ne sais pas quoi faire. Eu levanto-me e sinto suores frios em mim. Je me lève et je sens des sueurs froides en Eu moi. acordo, mesmo no inverno, acordo todo molhado. Même l'hiver, Acordava todo molhado. je me réveille tout trempé. E no beco escuro onde eu estava, Et dans le trou le plus profond où j'étais, eu não tinha noção às vezes onde eu estava. je n'avais même pas la notion parfois d'où je me trouvais. Estava completamente, sentindo Je- completamente Je sozinho. me sentais complètement seule, Sem psicólogo, sans psy, sem pastor, sans pasteur, sem ninguém. sans personne, Mas com o Espírito mais Santo. avec le O Espírito Saint-Esprit. Santo guia-me. Mais le Saint-Esprit Ajuda-me. qui m'aide, Ajuda-me, dá-me Saint-Esprit, vontade, dá-me guide-moi, vontade, dá-me aide-moi, vontade, donne-moi dá-me l'envie, vontade. donne-moi E o l'envie. Espírito Santo, Et le Saint-Esprit, eu vim mesmo é para isso, Euclides. m'a dit, je suis venu pour cela. É para isso que eu estou aqui. C'est pour ça que je suis là. Já abriste a porta? Tu as déjà ouvert la porte. Eu estou aqui. Alors je suis là. E o Espírito Santo começou a operar. Et le Saint-Esprit a commencé O à Espírito agir en Santo moi. começou a enviar pessoas a minha Le vida. Saint-Esprit a commencé à envoyer des Amen. personnes dans ma vie. Pessoas para Amen. confirmar. Des personnes pour O Espírito Santo confirmer. começou Le a usar Saint-Esprit pessoas a mesmo do commencé outro lado do à mundo utiliser des personnes qui étaient de l'autre Do côté outro du lado do monde, mundo. à l'autre bout du Para falar comigo. monde, pour me parler. para de alguma forma confirmar aquilo que Pour ele d'une falou comigo. certaine façon confirmer ce qu'il m'avait Então, irmãos, parlé. nós precisamos do testemunho Alors, interior do nous Espírito avons Santo. besoin du témoignage intérieur du Saint-Esprit.